अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। जिस टॉपिक पर मैं बात करने लगा हूँ ना, मेरा नहीं ख्याल आज से पहले डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अखबारात में किसी ने इस टॉपिक के ऊपर बात की होगी। गारंटी है इस बात की। इशू इतना सीरियस है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरे एक बड़े दोस्त हैं जी, बड़े प्यारे भाई हैं मेरे, इमरान खान उनका नाम, उनका बेटा वली खान। उस बच्चे से जो है ना गलती हो गई, मैं नहीं सफाई उसकी दूंगा, उसके ऊपर 392 की FIR है। उसको जो है ना इचरा थाना वालों ने जो है ना CIA वालों ने उसको जो है जेल भेज दिया। उस जेल भेजने के बाद उसका शराहत परेड का अमल होता है, वो उसमें से उसने अडॉप्ट किया और उसके बाद उसे अपनी बेलें लगवाईं और उसको कोर्ट ने बेल दे दी। नाज़रीन, मज़े की बात आपको ये बताने वाली है, हमारी पुलिस की कारकर्दगी आप ये देखें। ये फिगर को पूरा करने के लिए और अफसरान को दिखाने के लिए ना हमने बड़ी ज़बरदस्त जो है हमने काविशें की हैं, हमने बड़े ज़बरदस्त गैंग पकड़े हैं। तो ये कारकर्दगी जो किस तरह बनाते हैं। वली खान की बेल हुई, वो जेल कोट लाखपा से रिहा होने लगा। आप यकीन कीजिएगा नाजरीन के ये इतना ज़बरदस्त इशू है ना कि मेरा ख्याल है कि जब मैं इससे बात करूँगा तो आप मानेंगे ये बात बड़ी जेन्युइन है और आज से पहले कभी किसी ने बात ये नहीं की। उसको जो है ना अंदर जो रिहाई के बाद जो है ना अंदर जेल से वो निकलता है तो बाहर खड़ी पुलिस जो है ना कोट लाखपा थाने की उसको अरेस्ट कर लेती है। अब नाज़रीन, ये आज की बात नहीं है। जब भी कोई डकैत या जिसके ऊपर डकैती का इल्ज़ाम हो या कोई भी जो है ना ऐसा बंदा जो बेचारा पहली दफ़ा पकड़ा गया हो ना, वो जब रिहा होता है ना तो जेल का अमला जो है ना वारंट ऑफिस का ये बाहर पुलिस को फ़ोन कर देता है कि आज फ़लाँ गैंग के जो है ना 4-5 बंदे जो है ना कोर्ट से बेल मिलने पर रिहा होने लगे हैं। पुलिस बाहर आकर गेट पर खड़ी हो जाती है। जो ही वो बाहर निकलते हैं तो अंदर से अमले का वो कांस्टेबल इशारा करता है, फ़लाँ कपड़े वाला बंदा जो बाहर आएगा ना ये वो मुलज़म है, यानी कि वो बंदा है जिसके ऊपर डकैती का इल्ज़ाम था या ये डाकू था। अब आप ये देखें, ये बाहर से उठा लेते हैं। उठाने के बाद जो है बंदे को 2-4 दिन 5 दिन थानों में घुमाते हैं। उसके बाद जो है दोबारा नए सिरे से उसको शनाख्त परेड पर ले जाकर लड़के को बंद कर दिया, वली खान को। नाज़रीन, ये वली खान की बात नहीं है, मैं ओवरऑल जो बात बता रहा हूँ। और ये नीचे कमेंट बॉक्स पढ़ लिया, हमेशा ऐसे होता है। कोई बंदा हाई प्रोफाइल केस में से रिहा हो, पुलिस बाहर से फिर उठा लेती है। और आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा जेल से रिहा होकर आ रहा है, वो पहली दफ़ा अगर पकड़ा गया है तो क्या उसको जीने का मौका नहीं देना चाहिए? अगर आप दोबारा से उसको पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद उसको फिर डकैतियाँ डाल के अंदर भेज देंगे, उसके बाद फिर वो निकलेगा, फिर पकड़ लेंगे, तो क्या वो बंदा जो है माशरे का एक अच्छा इंसान बन सकेगा? अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को मौका देती है, तो पुलिस वाले क्यों नहीं देते मौका? मैं ये बात जो है ना अपने DIG ऑपरेशन कामरान फैसल साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो उनके नोटिस में ये बात अगर है तो उन्होंने इस पर अमल क्यों नहीं किया अभी तक ना, इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? उनको एक्शन लेना चाहिए। पुलिस वालों को ये कहना चाहिए कि जेल के बाहर से बंदों को मत उठाओ। अगर किसी बंदे की इनके पास इन्फॉर्मेशन है या किसी डकैती में वो वांटेड है या किसी मुद्दई ने उसको नॉमिनेट किया हो तो बिल्कुल उसको अरेस्ट करें। लेकिन अगर एक बंदा जेल से रिहा होता है और वो पहली दफ़ा पकड़ा गया, बच्चे की उम्र जो है 21-22 साल उम्र है और अब वो व्हीलिंग शीलिंग करता है, और आपको मैंने बताया कि इस तरह के बच्चे जो है ना नज़रों में आए होते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बच्चा बाहर निकला है, 2-3-4 महीने से वो अंदर था, बाहर रहा हो कि वो घर जाने लगा था, पुलिस से फिर उठा कर उसके ऊपर डकैतियों के मुकदमात डाल दिए, शनाख्त परेड में बंद कर दिया। और दूसरी बात आपको ये बताता हूँ, ये भी बड़ा सीरियस इशू है। जिस वक्त शनाख्त परेड के लिए जाते हैं ना मुद्दई, तो पुलिस एहलकार जो इनके साथ होते हैं ना, वो वारंट ऑफिस के अमले को कह करना जिन्होंने शनाख्त परेड के प्रोसेस को अडॉप्ट करवाना होता है, उनको कह कर जो है ना जब ये शनाख्त परेड इकट्ठी हो रही होती है, मुलजमान आके, ज़ाहिर है वो बंदे सारे ना इस तरह लाइन में खड़े होते हैं और जो मुद्दई होता है ना उसने मजिस्ट्रेट के सामने हाथ रखना होता है कि ये फ़लाँ बंदा जो है ना ये वो है जिसने मेरे साथ वारदात की थी। तो ये उस बंदे को जो है ना जालियों के पीछे से अंदर से दिखा देते हैं कि वो कपड़ों वाला जो लड़का बैठा हुआ है ना, तुमने इसको शनाख्त करना है। तो मुझे ये बताएं, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं अफसरान से ये पूछूंगा, मैं तो DIG फैसल कामरान साहब से पूछूंगा कि वो उनके नोटिस में अगर ये बात है तो उन्होंने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? वो तो एक बड़े मस्बत सोच रखने वाले पुलिस ऑफिसर हैं और जिस तरह के वो काम कर रहे हैं, ये गारंटी मेरे से ले लें, मेरी की हुई बात अगर उनके नोटिस में आ गई, अगर उन्होंने देख लिया, उन तक पहुँच गई, तो आप यकीन कीजिएगा ये हो ही नहीं सकता कि इसके ऊपर एक्शन ना हो। पुलिस वालों को जो है ना जेल की हदूद के अंदर रिहाइयों का टाइम जाना नहीं चाहिए, इनका मकसद ही कोई नहीं है। देखें मेरी बात सुने, अगर एक बच्चा, मैं नहीं कह रहा हूँ वो डकैत नहीं है, मैं कहता हूँ सारे मुल्क में वो डकैतियाँ करता रहे, पहली दफ़ा वो पकड़ा गया है, 2 उसके ऊपर मुकदमात थे यार, अगर वो बाहर निकल कर हो सकता अपनी इस्लाह कर जाता। लेकिन ये कहाँ का तरीकाकार है कि वो जेल के बाहर आया, उसको फिर पुलिस ने उठा लिया। और सुनने में आया उसके वालिद साहब ने मुझे बताया कि दोबारा से उसको शनाख्त परेड में बंद कर दिया गया। अब नई पुलिस आएगी, नए मुद्दई आएंगे, वो शनाख्त करेंगे, उसके बाद बेलें होंगी, वो दोबारा निकलेगा, फिर पकड़ लेंगे, तो ये बच्चा सारी ज़िंदगी जेलों में गल जाएगा। और यही बच्चा नहीं, मेरी ज़िंदगी में मैंने ऐसे सैकड़ों नौजवान देखे हैं जिनको पुलिस से पकड़कर जो है ना इतना गुदागी कर दिया है कि उनके पास अच्छा इंसान बनने का मौका जो है वो ख़त्म हो गया था। तो मैं कहूँगा कि ये इंसाफ है
کیا یہ پولیس جو ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہے یا معاشرے میں امن مہیا کرنے کے لیے کاوشیں کر رہی ہے؟ یہ غلط طریقہ کار ہے. میں اس کو بڑے زبردست طریقے سے کنڈیمڈ کرتا ہوں. شناخت پریڈ کا عمل جو ہے نا اس کو شفاف بنانا چاہیے اور پولیس افسران کو یہ کہنا چاہیے کہ اپنی محنت کر کے ڈکیت پکڑیں. یہ کیا ہوا کہ جیل کے باہر سے بندہ رہا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے جا کے نیا گینگ بنا کے افسران کو دکھا دینا اور افسر پوچھتے بھی نہیں اس کو پکڑا کہاں سے ہے. اور انہوں نے جا کے یہ نہیں لکھنا ہوتا کہ ہم نے جیل کے آگے سے پکڑا ہے. یہ نئے سرے سے اس کی گرفتاری ڈالیں گے کہ جی ریل کی پٹریوں پہ یہ گینگ بیٹھا ہوا تھا, پلان کر رہا تھا, پولیس نے چھاپا مار کے ان کو پکڑا, اسلحہ نکلا, یہ فلاں فلاں وارداتیں مان گئے. اس طرح بندوں کو جو ہے نا پولیس داغی کر دیتی ہے. کیا آپ اس بات کی جو ہے اس کو مانیں گے کہ میں نے جو حالات آپ کے سامنے رکھے اس طرح سے ہوتا ہے اور پولیس اس طرح سے کرتی ہے, تو کیا اس طرح ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے یار, میں مانتا ہوں کہ ڈکیت جو ہے نا یہ قابل رحم نہیں ہوتے, ان کو جو ہے مقام عبرت بنا دینا چاہیے. لیکن یہ تو نہیں کہ جو بندہ بھی ڈکیتی کے کیس میں گیا اس کو اب داغی کر دیں, اس کے اوپر اتنے مقدمات ڈال دیں کہ وہ دوبارہ بیچارہ وہ سوچ بھی سکے تو وہ شریف آدمی نہ بن سکے, معاشرہ اس کو جینے کا موقع ہی نہیں دے گا. تو کس طرح کا یہ قانون ہے کہ جو ایک بندے سے اس کا جینے کا حق چھین لیتا ہے؟ میں ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب سے یہ کہوں گا, ریکویسٹ کروں گا, میری بڑی ہمبل سبمیشن ہے ان کے آگے, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ ڈیڈ آنیسٹ آفیسر ہیں اور وہ 4 گھنٹے بھی شاید نہیں سوتے. وہ سب جو ہے نا وہ عوام کے آگے وہ جو سارا دن اپنا ٹائم ایکسپینڈ کرتے ہیں, لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, ان کے مسائل حل کرتے ہیں. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں ان کو لنک بھیجوں گا, یقیناً وہ اس بات کو سوچیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. پولیس والوں کو چاہیے کہ گینگ پہ محنت کریں, اپنے سورس استعمال کریں, اپنے انفارمرز کو استعمال کریں, پھر گینگ جو ہے نا پکڑ کے افسروں کے سامنے جو ہے وہ اپنی کارکردگی رکھے, تو میں اس کو مانوں گا. لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ یقین کریں وقار خان جو ہے نا بک میں کریں, اقبال ٹون کا نا, یہ جو عمران خان ان کا چھوٹا بھائی ہے اور میرے یہ سگے بھائیوں کی طرح ہے. مجھے یقین کریں اس شخص کے اوپر ترس آ گیا کہ یار اتنی بڑی زیادتی, یعنی وہ بیچارہ پہلی جو ہے نا پریشانی کا اس کا اوپر جو ہے نا ایک عالم بنا ہوا ہے, وہ بیچارہ فائنینشلی پوزیشن اس کی بڑی ویک ہے. تو ایسے حالات میں اس کے بیٹے کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے, تو یہ ایک گھر کو اجاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ بچہ باہر آگے کبھی بھی جو ہے اچھا انسان نہیں بن سکے گا. اگر پولیس اس طرح کرے گی یا یہ کرے گی تو اس چیز کا رد عمل نہیں آئے گا. ہر انسان جو ہے نا جب کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کا فیڈ بیک آتا ہے, اس کا جو رد عمل ہوگا بڑا خطرناک ہوگا. پولیس والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ غلط ہے, کل کو انہوں نے مرنا ہے اور روزے حشر والے دن انہی پولیس افسران کا گریبان جو ہے نا اس بچے کے ہاتھ میں ہوگا. اور یہ بچہ جب ان سے پوچھے گا تو کوئی ان کا افسر جو ہے نا ان کی جو ہے سفارش کرنے والا وہاں پہ موجود نہیں ہوگا. تو لہٰذا اپنا قبلہ درست کریں. میں اگر اپنے پروگرامز پولیس کے حق میں کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں پولیس جو بھی کرتی پھرے تو میں اس کے بارے میں نہیں بولوں گا. میں وہ باتیں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو پولیس کر رہی ہے اور افسران کو نہیں پتا. کیا افسران کو یہ پتہ ہوتا ہے؟ یار ان کو تو یہی پتا ہے کہ انہوں نے اتنے دن بڑے گینگ پکڑ لیے ہیں اور سارے بندے انہوں نے جیلوں کے باہر سے اٹھائے ہوتے ہیں. آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی لکھنا ہے کہ میری یہ کی ہوئی بات آپ کے دل میں تیر کر گئی ہے کہ نہیں کر گئی ہے, اور آپ اپنی از خود سے کیا رائے رکھتے ہیں نیچے ضرور لکھیے گا تاکہ ادارے پڑھ سکیں اور جو ہمارے ڈی اے جو آپریشن ہے ان کو اس بات پر ایکشن لینے میں کسی بھی قسم کی جو ہے نا قباحت نہ ہو. فیڈ بیک کا انتظار کروں گا اور ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی بھی کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.